नमस्कार दर्शक बंधु होली रे आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आजिका डेट्रे जदि आपण पाखरे गोटे राशन कार्ड रही ताहले आपण माने राशन कार्ड जरिया रे 8टी सुविधा पाइबा पई जाउचंते। ता सहित आपण माने एही राशन कार्ड रे 20,000 टंका मध्य पाइबे। तो राशन कार्ड रे क्यों 8टी सुविधा आपण मानकु मिलबा पई जाउची। राशन कार्ड जरिया रे आपण माने 20,000 टंका केमिति कोन पाउचंती। एही 8टी सुविधा काहाकु मिलिबो, आपण माने एही 8टी सुविधा केमिति पाई परिबे, राशन कार्ड जरिया रे आपण माने 20,000 टंका केमिति पाइबे, तो केमिति कोन रहिछि यार प्रोसेस संपूर्ण सूचना एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप जणाई देबी। सेतिपई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु, जहाँ फल संपूर्ण तथ्य जानिबाकु पाइबे। ता पूर्वरु आपण मानकु कहि रखिबी, चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुतांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु, कारण सरकार तरफ जो सब नुआ सूचना गुड़िक आसीबो आपण एही चैनल माध्यम ही आगो जानिबाकु पाइबे। प्रथमे देखंतु, राशन कार्ड जरिया रे आपण माने अनेक सारा सुविधा पाउचंते। सेथि मध्यरु प्रथमतः आमे देखिबा गले मुंड पिछा 5 केजी चाउल पाउचंती। ता सहित आपण माने गहम कम दाम रे चीनी तेल डाली इत्यादि आपण माने पाई पारुचंती। राशन कार्ड रे अनेक सारा सामग्री मध्य जोड़ा हवा पाई जाउची। राशन कार्ड रे जो नुआ व्यवस्था गुड़िक जारी करा जाउची, एही नुआ व्यवस्था गुड़िक को आपण माने पाइबा को हेले आपण मानकु किछिटा कार्य करिया पई पड़िबो। आपण राशन कार्ड रखिदेले हबनी आज्ञा, तो सेही राशन कार्ड रे जो नुआ बेनिफिट गुड़िक आपण मानकु मिलुची, सेही बेनिफिट गुड़िक को आपण पाइबा को हेले जो प्रक्रिया आपण माने अवलंबन करिया पई पड़िबो, संपूर्ण सूचना मु एही वीडियो माध्यम रे जणाई देबी। देखंतु, राशन कार्ड रे आपण मानकर जते जण सदस्य लिंक रही प्रत्येक सदस्य को 5 केजी चाउल गहम मिलुची। तो कहवा गले यही 5 केजी चाउलर जो रही परिमाण आगक मध्य वृद्धि हो पारे। ता सहित आपण माने कम दाम रे चीनी तेल डाली पाउचंती, किंतु एटा आम ओडिशा राज्य रे लागू होई नै। आगामी दिन रे एही सामग्री गुड़िक आपण मानकर जोड़ी दिया जिवो। 2 नंबर रे आपण मानकर मुख्यमंत्री किसान योजना, ता सहित प्रधानमंत्री किसान योजना रे आपण माने 10,000 टंका प्राप्त करि पारुचंती। तो सीएम किसान योजना रे आपण मानकु प्रति वर्ष 4,000 टंका मिलुची। जदि आपण पाखरे राशन कार्ड रही प्रति वर्ष आपण माने दुईटी समान किस्ती रे 2,000 करी आपण गोटिए वर्ष रे 4,000 टंका पाई पारुचंती। यह क्षुद्र नाममात्रा चाषी प्रযোज्य रही। जदि सेमानक पाखरे गोटे राशन कार्ड रही ताहले आपण माने सीएम किसान योजना रे शामिल ही गोटे वर्ष रे आपण माने 4,000 टंका प्राप्त करि परिबे। सीएम किसान योजना रे जदि आपण माने आवेदन करिया पई चाहुचंती, एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले मु आपण मानकु लिंक प्रोवाइड कर देबी। आपण माने से लिंक पर क्लिक करी संपूर्ण वीडियो देखि आपण निजर मोबाइल माध्यम रे आवेदन करि परिबे। तापरे आपण माने राशन कार्ड माध्यम रे पीएम किसान योजना रे शामिल है वर्ष को आपण माने 6,000 टंका पाई पारुचंती। वर्ष को आपण माने समान 3टी किस्ती रे 2,000 करी गोटे वर्ष रे आपण माने 6,000 टंका पाई पारुचंती। कहवा गले सीएम किसान योजना रे सेही चाषी भाई माने शामिल हो पारिबे जो मानक पाखरे गोटे राशन कार्ड रही, ता सहित जो चाषी भाईना मानक पाखरे जमी रही, तो सही चाषी भाई माने पीएम किसान योजना रे शामिल हो पारिबे। सीएम किसान योजना रे आपण माने जमी न थिले भी आपण माने सीएम किसान योजना रु आपण माने आर्थिक सहायता पाई पारिबे जदि राशन कार्ड आपण को पाखरे रही। आपण माने एठी जानिबा पाई पाइले जे कि आपण माने 20,000 टंका राशन कार्ड रे जो मिलुची, तो 10,000 टंका आपण जानी गले केमिति राशन कार्ड माध्यम रे मिलुची, आउ रहिला आपण मानकर 10,000 टंका। 3 नंबर रे आपण मानकर उज्ज्वला गैस रही। उज्ज्वला गैस योजना रे जो हिताधिकारी माने शामिल होइचंती, तो से माने
ପ୍ରତିଟି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ସବସିଡି 300 ଟଙ୍କାରୁ 328 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଆପଣମାନେ 300 ଟଙ୍କାରୁ 328 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣମାନେ ମଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିସାବ କଲେ 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ 3600 ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ 6000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ବାବଦରେ 3600 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମିଳୁଛି କେଉଁ ଯୋଜନାରୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ନମ୍ବରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେହି ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ 5000 5000 କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ 10000 ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ 50000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 20000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖାଉଛି। 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। 6 ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। 7 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମାର ଲାଭ। ଆପଣ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରି ସେହି ଫସଲ ନଷ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତାଲିମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ତାଲିମ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।